The modern world has brought us a great deal of progress, innovation, and all sorts of technological improvement that have made our lives so much easier. Dunia modern telah memberi kita banyak kemajuan, inovasi, dan segala jenis peningkatan teknologi yang membuat hidup kita menjadi lebih mudah. At the same time, our new fast-paced lifestyle has also brought us new issues, such as the so-called diseases of modern life. So today I would like to say a few words about a health issue that's affecting an increasing number of people in the developed world, and that is insomnia. Pada saat yang sama, gaya hidup kita yang baru dan serba cepat juga membawa permasalahan baru, seperti apa yang disebut penyakit dalam kehidupan modern. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa patah kata tentang masalah kesehatan yang mempengaruhi semakin banyak orang di negara maju, dan itu adalah insomnia. Matter of fact, to say our lives have become fast-paced is an understatement, and I think many of you know the feeling. You wake up before the sun's up, get ready for work in a short time frame, and rush towards the station to get on a super crowded peak hour train that will take you to the office. You don't have time for a proper breakfast, and you feel stressed throughout your commute due to the lack of comfort, or just because the trains are delayed again, and you're concerned you'll arrive late to work. Faktanya mengatakan bahwa hidup kita serba cepat adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Dan saya rasa banyak dari Anda yang mengetahui perasaan itu. Anda bangun sebelum matahari terbit, bersiap-siap berangkat kerja dalam waktu singkat, dan bergegas menuju stasiun untuk menaiki kereta jam sibuk super ramai yang akan mengantarkan Anda ke kantor. Anda tidak punya waktu untuk sarapan yang layak. Anda merasa stres panjang perjalanan karena kurangnya kenyamanan atau hanya karena kereta kembali tertunda, dan Anda khawatir akan datang terlambat ke kantor. You spend your day in your stressful job, perhaps struggling to meet your deadlines due to an overloaded workflow. Sometimes you're struggling so much you end up taking more cups of coffee than you should. You may even eat your lunch at your desk rather than having a proper break. Anda menghabiskan hari Anda dalam pekerjaan yang penuh tekanan. Mungkin berjuang untuk memenuhi tenggat waktu karena alur kerja yang berlebihan beban. Terkadang Anda mengalami kesulitan sehingga Anda akhirnya meminum lebih banyak cangkir kopi dari yang seharusnya, dan Anda bahkan mungkin makan siang di meja kerja daripada istirahat yang cukup. You stay late at work because you couldn't manage to complete all your scheduled tasks. It's already pitch black when you finally leave the office. And there you go again, waiting for another train packed with people. Anda lembur di tempat kerja karena Anda tidak dapat menyelesaikan semua tugas yang dijadwalkan. Suasana sudah mulai mundur ketika Anda akhirnya meninggalkan kantor, dan begitulah lagi menunggu kereta lain yang dipenuhi orang. When you finally get home, you may have a shower and eat your dinner. It's now almost time to go to bed, so there's not much else you can do other than try to rest and get ready to repeat all of that the next day. But then ketika Anda akhirnya sampai di rumah, Anda mungkin mandi dan makan malam. Saat ini sudah hampir waktunya untuk tidur, sehingga tak ada lagi yang dapat Anda lakukan selain mencoba beristirahat dan bersiap untuk mengulangi semua itu keesokan harinya. Unfortunately, for some people, bedtime has become a particularly daunting activity. Many of us are no longer able to switch off at night, as our brain remains active regardless of how exhausted our body feels. Namun sayangnya waktu tidur telah menjadi aktivitas yang sangat menakutkan. Banyak dari kita tidak lagi dapat mematikan aktivitas di malam hari karena otak kita tetap aktif terlepas dari seberapa lelahnya tubuh kita. It's estimated that a third of British people will have episodes of insomnia at some point. That's more than 20 million people. Diperkirakan sepertiga penduduk Inggris akan mengalami episode insomnia pada suatu saat. Itu lebih dari 20 juta orang. In fact, sleep problems have become so common that the NHS has even made an online sleep self-assessment tool available on their website. This online test is called Sleepio and has been created by Big Health, a private company that specializes in mental health.
Faktanya masalah tidur telah menjadi hal yang umum sehingga NHS bahkan menyediakan alat penilaian tidur mandiri online di situs web mereka. Tes online ini disebut Sleepio dan dibuat oleh Big Health, sebuah perusahaan swasta yang berspesialis dalam kesehatan mental. That's another thing. The fact that insomnia and sleep-related disorders have become so prevalent in the developed world has created a massive market demand. People are desperate to find a cure for their sleep problems, so they look for pills, courses, medical advice, or even personal sleep coaches. Itu hal lain, fakta bahwa insomnia dan gangguan terkait tidur menjadi begitu lazim di negara maju telah menciptakan permintaan pasar yang sangat besar. Orang-orang sangat ingin menemukan obat masalah tidur mereka, sehingga mereka mencari pil atau kursus, nasihat medis, dan bahkan pelatih tidur pribadi. That's right. There are now consultants known as sleep coaches that examine your lifestyle and sleep conditions and design a program to help you sleep better. Personally, Benar sekali, kini ada konsultan yang dikenal sebagai pelatih tidur yang memeriksa gaya hidup dan kondisi tidur Anda, serta merancang program untuk membantu agar Anda tidur lebih nyenyak. as much as I wanted, I have never been able to afford a sleep coach when I probably needed one. But thankfully, some sleep coaches have been kind enough to write books about what they do. Secara pribadi, sebanyak yang saya inginkan, saya tidak pernah mampu membeli pelatih tidur ketika saya ingin membutuhkannya. Namun untungnya, beberapa pelatih tidur telah berbaik hati menulis buku tentang apa yang mereka lakukan. That's how I came across this little book titled Sleep by Nick Littlehales. He's been a sleep coach for more than 2 decades and has helped several professional athletes and football players with their sleeping habits in order to maximize their performance. In his book, he teaches Begitulah cara saya menemukan buku kecil berjudul Tidur oleh Nick Littlehales. Beliau telah menjadi pelatih tidur selama lebih dari 2 dekade dan telah mendapat beberapa atlet profesional dan pemain sepak bola mengatur kebiasaan tidur mereka untuk memaksimalkan performa mereka. what he calls the R90 approach, which is founded on the concept of circadian rhythms. Dalam bukunya, ia mengajarkan apa yang disebutnya pendekatan R90 yang didasarkan pada konsep ritme sirkadian. A circadian rhythm is a natural human process that regulates our sleep-wake cycles. While we sleep, our brain goes through different stages, from light sleep to REM sleep. It is believed that a full sleep cycle, on average, has a 90-minute duration. That's where the name R90 comes from. Ritme sirkadian adalah progres alami manusia yang mengatur siklus tidur bangun kita. Saat kita tidur, otak kita melewati tahapan yang berbeda-beda. Dari tidur hingga tidur, REM dipercaya bahwa siklus tidur penuh rata-rata berdurasi sekitar 90 menit. Dari situlah R90 nama programnya berasal. Most important takeaway from all this is that you should measure your sleep patterns not by the number of hours, but by the number of 90-minute sleep cycles. And that also means that you should plan your bedtime based on what time you usually wake up and how many cycles of sleep you need per night in order to wake up fully recovered. Kesimpulan terpenting dari semua ini adalah Anda harus mengukur pola tidur Anda bahkan berdasarkan jumlah jam, tetapi berdasarkan jumlah siklus tidur 90 menit, dan itu juga berarti Anda harus merencanakan waktu tidur Anda berdasarkan jam berapa Anda biasanya bangun dan seberapa siklus tidur yang Anda perlukan per malam agar bangun dalam keadaan pulih sepenuhnya. For instance, say you have to wake up at 7 a.m. every day. If your goal is to sleep 5 cycles per night, all you have to do is subtract 7 hours and a half. Remember, if one cycle is 90 minutes, 5 cycles is 7 hours and 30 minutes. So your ideal time to fall asleep while benefiting from 5 full sleep cycles is 11:30 p.m. Misalnya, katakanlah Anda harus bangun jam 7 pagi setiap hari. Jika tujuan Anda adalah tidur 5 siklus per malam,
Yang harus Anda lakukan adalah mengurangi 7 jam setengahnya. Ingat, seperti jika satu siklus adalah 90 menit, 5 siklus adalah 7 jam 30 menit. Jadi Anda waktu yang ideal untuk tidur sementara mendapat manfaat dari 5 siklus tidur penuh adalah jam setengah 11 malam. One thing that I learned is that this is easier said than done. It took me several weeks until I finally managed to do this right. Or should I say, more or less right. Nick gives several other recommendations on how we should schedule our night routine in order to sleep better, or in some cases, to simply manage to fall asleep. But my main conclusion is that in the modern world, Satu hal yang saya pelajari adalah hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saya membutuhkan waktu beberapa minggu hingga akhirnya saya berhasil melakukan ini dengan benar. Atau haruskah saya katakan kurang lebih, Nick memberikan beberapa rekomendasi lain tentang bagaimana kita harus menjadwalkan rutinitas malam agar kita bisa tidur lebih nyenyak, atau dalam beberapa kasus agar bisa tertidur. like so many other things, sleep has almost become a skill. It's something we can get better at by practicing if we follow the right principles. Namun kesimpulan utama saya adalah di dunia modern, seperti banyak hal lainnya, tidur hampir menjadi sebuah keterampilan. Itu adalah sesuatu yang bisa kita tingkatkan dengan beberapa berlatih jika kita mengikuti prinsip yang benar.